Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Daun hijau boleh menguning, tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. Semua nyawa sangat berharga. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. First blood! Diam! An ally has been slain. Okay. Ebis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. Initiate retreat! Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. Diam! Selama ribuan tahun, aku selalu gagal Enemy has been slain! menemukan para manusia kuno. Initiate retreat! Launch attack! Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Ebis dapat merusak negeri kita. Enemy has been Mereka slain! tidak akan merusak tekad baja kita. Daun hijau boleh menguning, Request backup! kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. An ally has slain the turtle! Ada di seluruh penjuru negeri. Waktu An ally has been mengajarkan slain! hal-hal yang tidak You have bisa slain an dipelajari enemy! dari buku. Killing spree! You have been slain. Tanah. Unstable network. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Diam! Bertumbuhlah bersama. Enemy has been slain! Enemy has been slain! An enemy has been slain! Benih kehidupan ada di seluruh penjuru negeri. Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku. An enemy has been slain! An enemy has been slain!
Push first. Push first. Request backup. An ally has slain the turtle. Diam! Diam! Daun hijau bertumbuhlah bersama dengan angin. Diam! Selama Your ribuan team tahun, destroyed a turret. aku selalu Mega kill. menemukan para manusia kuno. Our turret has been destroyed. Request backup. Diam! Your team destroyed a turret. Diam! An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Tidak boleh itu aja ya. Oke. Shut down. Bertumbuhlah bersama Killing spree. daun hijau boleh menguning, An ally has been slain. tidak akan pernah hilang. Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. The enemy has slain the turtle. Launch attack. An enemy has been slain. Double kill. Mega kill. Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum kekalahan. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Push first. Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Bertumbuhlah bersama dengan angin. Killing spree. Need assistance. Request backup. Bertumbuhlah bersama dengan angin. Initiate retreat. Semua nyawa sangat berharga. Your team destroyed a turret. Diam! You have been slain.
Kau boleh Launch mengikuti, attack! tetapi kebijaksanaan tidak akan pernah hilang. An enemy has been slain! Diam! Attack the Lord! Request backup! Dalam kematian, aku akan lahir kembali. Attack the Lord! Initiate retreat! Battle cell area! Benih kehidupan Ally has slain Lord! Enemy has been slain! dengan angin. Siap! Shut down! Enemy double kill! Enemy triple kill! Apa yang datang dan Initiate retreat! kembali ke tanah. Our turret is under attack! Our turret has been destroyed. Wait, Anak-anak, kesombongan request biasanya backup! datang sebelum kekalahan. Wait! Initiate retreat! Waktu mengajarkanmu hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari Initiate retreat! Shut down! Request backup! An enemy has been slain! An enemy has been slain! Habis dapat merusak negeri kita, tetapi mereka tidak akan merusak tekad baja kita. An enemy has been slain! Diam! Launch attack! Selama ribuan tahun, aku selalu gagal menemukan para manusia kuno. Request backup! Semua nyawa berkumpullah bersama dengan angin. You have been slain. Initiate retreat! Enemy double kill! Initiate retreat! An enemy has been slain! Initiate retreat! Enemy killing spree! Anak-anak, kesombongan biasanya datang sebelum Initiate retreat! Request backup! Diam! Berkumpullah bersama dengan angin. Ally has been slain. Launch attack! Killing spree! Your team destroyed a turret! Diam! Shut down! Your team destroyed a turret! Push first! Battle cell launch attack!
Daun hijau boleh Request backup. berkuning, tetapi kebijaksanaan Launch tidak akan attack. pernah hilang. Wait. Diam! Request backup. Diam! Launch attack. Untuk Kufra bersama dengan Killing spree. An enemy has been slain. Double kill. Victory!